special performance by KARISMA Audio VS This is special performance by KARISMA Audio Production. Tiyu di mari. Hah? Tiyu di mari. Soket teh. Agung. Iya. Siapa? Bas. Cek jenenge apa jengane? L.D.K. Ledu. Ledu. LDK ledu. Ada apa Rian? Power apa jengane iki? Power asli. Power belngop. Rian. Yung ko to bawon. Enak lang no. Yung enak no. Ada apa Rian? Make duruan jebol. Gara-gara power belngap. Sini kemunggungan mati. Aduh. Sama manggungan yang dipaten nih bawon dijebut. Gak usah nangis dak gitu. Ada. Pak RT mati. Make RT mati jebol gara-gara power belngap. Aduh, sepul gede rek. Jelas ya. Jelas. Tak munyi kanan ndak. Tak munyi kanan ndak turuan dek kabeh. Aduh ruruan Aprian jebol. Ngukus. Tak hancur kabeh. Hancur, Bro. Lu biar. Ini ndak urip ya latih kalian. Mari latih blok. Sira ukuran iki ya. Ngeblut. Acek muli nih. Apa? Sira ukuran iki. Embo, aduh. Bayang gitu. Gowo nyuntune. Aduh. Aku saingan nanti betu ngare poro tuh betu ngare. Ada. Tek brewok Mate. Jebol. Brewok kau dio. Ono bingkile situ jebol ki ya. Jebol. Tong puntik kena 100 Pak. Make RT 100 juta. Jalan. Ada yang power belngap.